ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 883 ଗୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମଧୁସୂଦନ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଡିଡି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଝର, ବିକ୍ରମ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜୟପୁର, ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏନସିସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲର୍କ ଆକାରରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ, ନିଜ ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ, ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଅଛି, ସେଇ କଲେଜ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆକାରରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠୁ ଆପଣ ପାଇବେ? ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2,16,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଫାଇଲ୍ସକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ହେଲା ଫାଇଲ୍ସ, এই ফাইলস লিখিবে ଆପଣ ଖାଲି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ହେଲା ଏସଏସବି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଏସଏସବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଖିଦେବେ ଏସଏସବି ଜୁନିୟର ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ନା। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ସର କି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର, ସିଲାବସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ ssbodisha.ac.in, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି 2ଟା 30 ପାଖରୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 13 ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ସର୍ବମୋଟ 883 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 42 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଏଇ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଏଇଠି ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଜ୍ 8 ଲେଖା ହେଇନି କି, ଏଇଟାକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ଆପଣ କରିଦେବେ, ଆଉ କାଲକୁଲେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ ଆପଣଙ୍କର 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସଟି, ଏସସି, ଏସସିବିସି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢିଯିବ, ତ 21ରୁ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବା, କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ଦେନ୍ ହବ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଏଡିକୁଏଟ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, 200 ମାର୍କର ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟେ ଠିକ କଲେ 1 ମାର୍କ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର
देखो गुटे 100टा आपणकर क्वेश्चन 200 मार्कर परीक्षा माने गुटे ठीक कले आपनको 2 मार्क लेखा आपनको मिलिबो तनकर भल से आपण करिवे हला देखो एथिरे इंग्रजी पडिबो 60टा क्वेश्चन ठीक 60 मार्क पडिबो माने 30टा आपणकर क्वेश्चन ला देखंतु कोन पडिबो सब क्लास एप्लीकेशन रे करा हुए हमरो टेंस आपणकर पडिबो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपणकर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट आपणकर स्पीच देन नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन आउ पैसेज आपणकर पडिबो ठीक अछि सेमती नेक्स्ट आपणकर करंट अफेयर्स 20टा क्वेश्चन 40 मार्क आपणकर पडिबो जोथिरे आपणकर बुक्स आउ ऑथर हे गला जियोग्राफी आपणकर हे गला आउ बेसिक करंट अफेयर्स आपणकर पडिबो तापरे मैथमेटिक्स देखंतु 20टा प्रश्न पडिबो 40 मार्क रो मैथमेटिक्स रे कोन पडिबो गोसागु लसागु हे गला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नंबर सिस्टम डेसिमल आउ फ्रैक्शन आपणकर क्यूब एंड क्यूब रूट आपणकर परसेंटेज एवरेज सिंपल इन आउ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस आउ डिस्काउंट मिक्सचर पार्टनरशिप रेशियो एंड प्रोपोर्शन देन आपणकर टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ए सब आपणकर पडिबो तापर देखंतु नेक्स्ट रीजनिंग पडिबो 30टा क्वेश्चन 60 मार्क ठीक अछि तो देखंतु रीजनिंग रे बेसिक गुडा आपणकर गुटे ठीक कले 2 मार्क आपणकर मिलिबो गुटे भूल कले 0.50 मार्क आपणकर कटि जिवो तेनु करे दया करी आपण सब क्वेश्चन करिवेनी हला जदि हमें कट ऑफ मार्क आपणकर कथा कहबा लास्ट टाइम जो आपणकर कट ऑफ मार्क जाइतलो ता भी देखंतु मु आपणको कहि दउछि हला लास्ट ईयर कट ऑफ आपणकर केते जाइतला लिखंतु लिखि रखंतु आपण माने हमरो लास्ट ईयर आपणकर कट ऑफ मार्क जनरल पिलांकर जाइतला 204 माने कोथिर केते 250 रु ना लेकिन स्किल टेस्ट आपणकर पुनी रहिछि 50 मार्क रो तो जनरल पिलांकर कट ऑफ जाइतला एतकी आपणकर तापरे एससीबीसी आपणकर पूर्वरु सीट नथिला हला एससीबीसी सीट नथिला एससी एससी रे आपणकर जाइतला हमर 175 पॉइंट आपणकर 5 आउ एसटी रे मध्ये आपणकर सीट सेमितिका नथिला पूर्वरु ठीक अछि तेनु करी आपण माने एक्सपेक्ट करि पारंती सेही 200 टा माने 200 माने आपण कहि पारंती धरा जो स्किल टेस्ट रे आपण स्किल टेस्ट रे 50 रु आपण माने भाबि नियंतु 40 प्लस आपणकर थुआ 40 प्लस स्किल टेस्ट रे तो एथिरे मिनिमम आपण 160 रखिबे माने 80 टा खंडे आपनको ठीक करिया पई पड़िबो तो 80 रे जदि आपनको देखंतु रीजनिंग आउ मैथमेटिक्स रे सिंगल मार्क भी कटिबोनी इंग्रजी रे भी आपण माने मैक्सिमम ठीक कर दे पारिबे आउ जनरल नॉलेज रे आपनको हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी सेबडा आपण देखि देले आपनको गला ठीक अछि एग्जाम को जगह रे हबो बालेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर जयपुर आउ संबलपुर ए सब जगह रे हबो एप्लीकेशन फीस देखंतु आपनको जनरल आउ एससीबीसी पिलांको आपनको 500 टंका आपणकर पड़िबो बाकी जो एसटी एससी दिव्यांग मानकु 200 टंका एप्लीकेशन फी आपणकर पड़िबो ठीक अछि बुझी गले हैला बस एतकी आपणको जिंस तन करी आपण माने आ डिस्ट्रिक्ट वाइज मध्ये आपण माने वैकेंसी को देखि देई पारिबे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रहला आपणकर वैकेंसी जूनियर क्लर्क रो देखि देई पारिबे जूनियर असिस्टेंट ता पूरा स्टेट वाइज हबो जूनियर क्लर्क ता आपणकर डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक अछि जानि गले तो एबे ही आपण माने अप्लाई करंतु काहे कि निजो निजो जगह रे आपण चाकरी पाई पारिबे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।